लुक लिखित सुसमाचार 21 पर्व 25 पदरु 28 पद किए गोटे पाठ करी आम को शुणी देवे। पुणी सूर्य चंद्र और नक्षत्र मालारे लक्षण देखा जीवो आ पृथ्वी रे जाति मानक मध्यरे क्लेश घटिबो समुद्र और तरंगर तर्जन गर्जन हेतु से माने हतबुद्धि हेबे। पुणी जगत उपरे आसुथिबा घटना सबुकु अपेक्षा करी लोके मूर्छित हेबे कारण आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबे। सेतेबेले लोके मनुष्य पुत्रंकु महापराक्रम और महामहिमा सह मेघरे आगमन करिबा देखिबे। किंतु एही समस्त घटना आरंभ हेले तुमे माने ऊर्ध्व दृष्टि कर और मस्तक उत्तोलन कर जेणु तुम्ह मानकर मुक्ति सन्निकट। आमेन आमेन। धन्यवाद भौणी प्रांजल भाव पठन करिसंती। आमे मध्य बुझी पारिछु जेहेतु हमर एटा पुरातन पदटी प्रभु आज ए वाक्य द्वारा ए अंश द्वारा प्रभु माननकु कथा कहबा को चाहू अछंती। आमे ए पठित अंशटी अति सुपरिचित मानक निमंते अटे तथापि पुनर्बार शिखिबा जानिबा पई प्रभु मानकु सुजोग देइचंती जहा लुक लिखित सुसमाचार 25 रु 28 पर्यंत। ए स्थान रे आमे देखिलु समस्त वाक्य प्रभु यीशुको पुनरागमन पूर्वरु पृथ्वी मध्यरे जहा सब घटिबा को जीव ताहा सूक्ष्म रूपे एठी वर्णना करा जायछि। तेनु हमकु ए विषय नितांत हृदय सहित उपलब्धि करबा को पड़िबो। प्रभु तांकर प्रेमिक लोक माननकु वाक्य द्वारा प्रति मुहूर्त रे प्रतिदिन कथा कहबा पई चाहंती। तेनु प्रभु मध्य आज कथा कहबा को चाहउचंती। 20 अध्याय रे प्रभु यीशु प्रकाश करथिबा विषय तांकर जो आगमन पूर्वरु जे समस्त विषय घटिबा को जीव आउ सेथि मध्यरु अनेक विषय रे आमाने एठारे देखिबा को पाउछु। ए स्थान रे आमे एक महत्वपूर्ण विषय देखिबा को पाउछु जे 26 पद रे ता पूर्वरु आजिर आमानकर शीर्षक हेबो मनुष्य पुत्रंक पुनरागमन पूर्वर लक्षण समूह। मनुष्य पुत्रंक पुनरागमन पूर्वर लक्षण समूह। प्रिय माने गीत रे आमे गाउछु वाक्य रे भी पढुछु गप माध्यम रे भी सुनुछु यीशुंकर आगमन हबो गुप्त आगमन हबो द्वितीय आगमन हबो समस्त विषय आमे जानुछु। आमे व्यक्तिगत जीवन रे सही दिन निमंते की परि आनंदित की परि प्रस्तुति आमे ताहा निजे निजे निजको जानिछु। जदि जगत रे जदि जे कोनसी गोटे महान दास किबा कि आसुछंती बोली सुनिले आम मन रे गोटे सिहरण आसे तांको देखिबा निमंते से काहे के आसुछंती ताहा जानिबा निमंते से किए ताहा जानिबा निमंते आम मन रे गोटे उत्कंठा जात होई थाए। किंतु ए 2025 वर्ष पूर्वे प्रभु तांकर प्रिय भाववादी मानक द्वारा जगत रे प्रकाश करिसंती आमानक निमंते से संवाद गुडी को आमे की परि हृदयंगम सुनुछु हृदयंगम करूछु आमे जानू। आम देहरे ए शब्दटी केबे सिहरण होउछि कि नहीं काहे कि लेखा जायछि ना जगत ऊपर आसुथिबा घटना सबकु अपेक्षा करी लोक मूर्छित हेबे कारण आकाश मंडलर शक्ति समूह विचलित हेबे। सेतेबेले लोके मनुष्य पुत्रंकु महापराक्रम व महामहिम सह मेघरे आगमन करिबा देखिबे। केते भयंकर विषय आमे एही शब्द गुडी को एही मुखर वाक्य तांग दास मान द्वारा लेखा जायतिबा बाणी गुडी को वास्तव भावे विश्वास करूछु ना भय करूछु ना अपेक्षा करूछु। कारण लेखा जाए जगत ऊपर आसुथिबा घटना सबकु अपेक्षा करी लोके मूर्छित हेबे। आमानकर शारीरिक भावे जेतेबेले गोटे लोकर दुर्बल होई थाए हठात मुंड बुले पड़ी मूर्छित होई थांती हठात गोटे दुखर विषय सुनिकी लोक मूर्छित होई था किए को प्रकार भाव रे मूर्छा होई थांते तांकर मुंड काम कर न थाए पड़ी जाई थांती आ तांको आमे काको पानी पिए काको इत्यादि कर आमे भल करि थाउ।
ଏହିପରି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସି ଯାଉଛି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଲୋକେ ଶୁଣି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବେ, କାହିଁକି ନା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ସବୁ ବିଚଳିତ ହେବ। ଭୟଙ୍କର ଭାବେ 28 ପଦରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର। ସୁନ୍ଦର କଥା। ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜଣେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ସମାଧାନ ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ସନ୍ନିକଟ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ରିଏଲ ଆମେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ମୁକ୍ତିର ଦିବସ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆସୁଅଛି। ସେଇ ଭୟଙ୍କର ଦିନକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଜଗିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର। ମାନେ କେବେ ଏଟା ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା? এই ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ, 28 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, এই ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର ଓ ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କର। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଉଛୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗୁଛୁ, ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଆମେ ମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ମଧ୍ୟ ହେବା, ଏହିପରି ହେବ, ସେଟା ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସେ ଉଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, ଆମେ ସେ ସାମ୍ନା କିପରି କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମାଧାନ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଶେଷ ଦିନ ବା ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନର ସମୟ ନିକଟ ଅଟେ, ତାହା ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଦାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପାଠ କରି ଜାଣୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବାକୁ ଯିବ, ନିଜେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କଣ କଣ ଘଟିବ ଆଉ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ, ତଥାପି ଆଜି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। କଣ କଣ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବର 3 ରୁ ମାନଙ୍କର 12 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମେ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପଢେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ 3 ପଦରେ 24 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିବ? ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ଓ ଯୁଗାନ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କଣ, ତାହା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝି ପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି 4 ପଦରେ କଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସର୍ଟକଟ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଶରୀରରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ହେଇଛି, ଆମେ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବରୁ ଆମେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ତାର ଏହିପରି ସ୍ୱଭାବ। ଆଉ ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯୁଗ ଶେଷ ଦିନର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ କଣ? ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବ 4 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ କହିଛନ୍ତି ସାବଧାନ। ସାବଧାନ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ
विपद थाए आग को जोड़ा विपद थी आम रास्ता चलला भी रास्ता लिखा जाए सावधान जो विपद थाए से ही परिस्थिति सावधान शब्द को व्यवहार करा जाए कारण आग को विपद अच्छी आग को समस्या मध्य रही प्रभु कहवा पूर्व प्रथम शब्द से व्यवहार कर सावधान जागृत करुँच चारिट अक्षर विशिष्ट सावधान डाक प्रभु आपण मान आज मत कहते आमको सावधान कर जाउछि जेहेतु आग को से सब गुड़ाक आसी जाऊँगी 5 पदर लेखाए लक्षण लिखा जाए भ्रांतर समय हम से समय अनेक मो नाम आसी मु ख्रीष्ट बोली अनेक को भ्रांत करेंगे बा भ्रांतर समय आसी जाऊँगी ए ज्ञान आमर हरण हो भ्रांत हो कौन हम किपर हम यहाँ कौन प्रकृत जदि एबे आमे वर्तमान समय जो वाक्य प्रभु दौरान यही समय जदि आमे यही वाक्य को हृदय मध्य जदि विश्वासर सहित धरिनु तेबे नितांत भ्रांतरे पड़िबा 5 पदरे लिखा जाए लक्षण भ्रांतर समय 6 पदरे लिखा जाए युद्ध संग्रामर जनरब 6 पदरे लिखा जाए युद्ध संग्रामर जनरब जहाँकि एबे आमे शुणिबा मध्य आरंभ कर सारूनी शुणुचु मध्य पुणी 6 पदरे प्रभु पुनर्बार सावधान करिसंती आउ थरे लिखिसंती 6 क अंशरे युद्धर विषय संग्रामर जनरब शुणिब सावधान व्याकुल हो नहीं प्रेमिक परमेश्वर तांको नाम गौरव पुणी से आम कौन पाई सावधान करैचंती आमे व्याकुल जेपरि न हेबा आमे विश्वास रे जेपरि तळकु न जिबा व्यतिव्यस्त न हेबा सेति मध्य प्रभु हमको सावधान करैचंती प्रथम रे सावधान कहले आगो को विपद अच्छी किंतु 6 पदरे से प्रकाश करती सावधान कहीं सावधान कले व्याकुल न हेबा पाई कारण यह समस्त अवश्य घटिबो किंतु सही काल जुगांत नुहे अनेक लक्षण हम किंतु शेष पुनर्बार से कहते सावधान आउ व्याकुल न हेबा पाई से कहते 7 पदरे पुणी लक्षण गुड़ाक लिखिचंती जाति विपक्ष रे जाति उठिब राज्य विपक्ष रे राज्य उठिब स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष और भूमिकंप हेब यह भी आमाने अनुभव करुछु वर्तमान जुगरे देश देश मध्य राज्य राज्य मध्य धर्म धर्म मध्य आ स्थाने स्थाने दुर्भिक्ष भी शुणुछु स्थान स्थाने बन्या हेबा शुणुछु स्थाने स्थाने भूमिकंप हेबा मध्य माने शुणी आसु जोड़ा कि ए 7 पदरे लिखा जाइछि भूमिकंप विषय दुर्भिक्ष विषय राज्य विपक्ष राज्य जाति विपक्ष जाति यह एबेटू घटना शुणुछु जोड़ा कि यार सफल हो अछि 9 पदरे लिखा जाए क्लेश भोग करने पाई समर्पण करिवे प्रिय माने यह भी आमाने अनुभव करुछु प्रभुଙ୍କ दास दासी माननकु बिना कारण रे आज बंदी गृह रखा जाउछि क्लेश दिया जाउछि से 9 पदरे पुणी लिखा जाए बध करा जीव पुणी लिखा जाए समस्त जाति द्वारा घृणित हेब 9 पदरे 3टा कथा लिखा गला क्लेश भोग करने पाई समर्पण करा जीव बध भी करा जीव जाति अन्य समस्त जाति द्वारा घृणित हम ए जुग जेमिति हेछि ख्रिस्टियन धर्म कहले माने जेते देखुछु फेसबुक हो इंस्टा हो जोड़ी भी देखुछु ख्रिस्टियन धर्म लोक आम धर्म लोक मान प्रति किपरि घृणा भाव माने भाषा रे आचरण करा जाउछि लक्षण गुडी को आमे देखिबा को पाउछु प्रभु आगमन पूर्वर लक्षण गुडी को जोड़ा माथ्यू 24 पर्व रे गोटे गोटे वर्णना करा जायछि ता आमाने भोग करूछु आ 10 पदरे लिखा जाउछि परस्पर को धराई देबे और परस्पर को घृणा करेंगे पुणी 11 पदर लिखा जाए भंड भाववादी माने अनेकों को भ्रांति करेंगे 12 पदर लिखा जाए अधर्म वृद्धि पाइब प्रेम शीतल हेब ए लक्षण गुडी को प्रभु दास मान द्वारा वाक्य लिखा जाए युद्ध संग्राम जनरब शुणिलु आमे भ्रांत भी होछु बेले बेले प्रभु हमको सावधान करुचंती से काल जुगांतर नुहे बोली हमको जनाउचंती जाति विपक्ष जाति राज्य विपक्ष सब गुड़ाक लक्षण ए जीवन आमे अनुभव करी करी आसुछु तेबे आमानकर कर्तव्य कौन प्रभु पुनर्बार सावधान करूचंती व्याकुल न हेबा पई विश्वास जीवन रे
कमी न जीवा पाई प्रभु कहउचंती, व्यतिव्यस्त न हेबा पाई, भ्रांति न हेबा पाई मध्य कहउचंती। आज मध्य वाक्य आपनको मते मते से वाक्य कुहे ठीक से ए विषय गुडी को लुक सुसमाचार 21 पर्व 7 पदर जुग शेषर लक्षण गुडी को 7 पदरु 12 पद पर्यंत वर्णना करा जायछि। आमे पढ़िबा नाही, खाली सारांश भाबे मु कहे लुक सुसमाचार 21 पर्वर 11 पदरे लेखा जाए, लोके धरिबे समाज गृह कारागार रे समर्पण करी ताड़ना करिबे। तांको नाम सकाशे राजा शासन कर्ता मानक छामुक मध्य निया जीव। से समय आसी जाउछि, अल्प जनक एही परि कर जाय अछि, किंतु एही क्लेश समस्तक निमंते कहा पाई केते बेले एही समस्या आसी जाउछि। प्रिय माने प्रभु आमानक आज सतर्क कर दउचंती, एही परि घटिबो। तेनु आमानकर कर्तव्य आमानकर कोन अटे, कोन करैबा को हबो। सिफोनियो भविष्यत वक्ता द्वारा प्रभु आपण गोटे किए पढ़िबे सिफोनियो 2 पर्व 2-3 पद आमको कौन करने को हबो सेथिरे मध्य आमको सूचई दिया जाइछि। किए गोटे पाठ करिबारे सहाय्य करिवे सिफोनियो 2 पर्व 2-3 पद। आज्ञा सफल हेबा पूर्वे दिन तुष परि उड़ी जिबा पूर्वे सदाप्रभुंकर प्रचंड क्रोध आमମାନଙ୍କ उपरे आसीबा पूर्वे सदाप्रभुଙ୍କ क्रोधर दिन तुमମାନଙ୍କ उपरे आसीबा पूर्वे एकत्र हुओ। हे देशस्थ नम्र लोके ताहाଙ୍କ शासन पालन करिअछ जे तुम्हे समस्ते सदाप्रभुଙ୍କର अन्वेषण कर, धर्मर अन्वेषण कर, नम्रतार अन्वेषण कर। होई पारे सदाप्रभुଙ୍କ क्रोधर दिन रे तुम्हे माने गुप्त स्थान रे रखा जीव। आमेन। धन्यवाद। एठी मध्य मानक पांगरे समाधान रखा गला। प्रभु दास तांकर दास मानक द्वारा व्यक्त करिसंती लेखा जाय अछि। प्रभुଙ୍କର आदेश एही परि हबो। आमे सुनिछु तांको मुखरु तांको सुनिछु जो लक्षण गुडी को क्लेश गुडी को कोन हबो तांको दास मानक द्वारा प्रभु व्यक्त करिसंती। तेनु सिफोनियो 2 पर्वर 2 पद लेखा गला आज्ञा सफल हेबा पूर्वे परमेश्वर जो जो आज्ञा देइछंती सेटा हेबा पूर्व दिन तुष परि उड़ी जिबा पूर्वे हमरो दिन गोटे दिन आज मास वर्ष दिन तुष परि उड़ी जाउछि। आमे की परि प्रस्तुत अछु आमे जानुना। आउ सदा प्रभुंकर प्रचंड क्रोध एटी 2 प्रकार लेखाला। सदा प्रभुंकर प्रचंड क्रोध तुम्भ मानक ऊपर आसीबा पूर्वे पुनि लेखा गला तळे सदा प्रभुंक क्रोधर दिन आसीबा पूर्वे, क्रोध आसीबा पूर्वे एवं क्रोधर दिन आसीबा पूर्वे आमानकु सतर्क करा गला। कोन सतर्क करा गला 3 पदरे सदा प्रभुंकर अन्वेषण कर। सदा प्रभु किए से हमर कोन करंती तांकु आमे अन्वेषण करिबा, तांको मुख को अन्वेषण करिबा, तांकर वाक्य को आमे अन्वेषण करिबा। धर्मर अन्वेषण कोन? धर्मर अर्थ पवित्रता जीवन, प्रभुंकर संतोष कर जीवन आ नम्रतार अन्वेषण कर। प्रभुंटार जो शिखिअछु नम्रता एई भल बन उत्तम स्वर्गीय स्वभाव गुडी को आमे ग्रहण करुथिबा आम जीवन ताहाकु व्यवहार करिबा, अन्वेषण कर खोजिबा, खोजी उत्तम विषय गुडी को आमानक जीवन रे आमे कार्य करिबा करेबा। काहे कि प्रभु सुजोग देई अछंती। प्रचंड क्रोध तुमानक ऊपर आसीबा पूर्वे, क्रोधर दिन आसीबा पूर्वे तमे एही सब कार्य करिबा को पड़िबो। सदा प्रभुंकर अन्वेषण करिबा, धर्मर अन्वेषण करिबा आ नम्रतार अन्वेषण करिबा। आमे तो बहुत दिन प्रतिदिन सिखौछु, एटा व्याख्या करिबा आवश्यक नाही। काहे कि अन्वेषण करिबा ए सब होई पारे सदा प्रभु क्रोधर दिन रे आमान को गुप्त स्थान रे रखिबे। प्रिय माने जेतेबे आमे स्कूल कथा कहिबी, पिला माने जेतेबे परीक्षा को जाउचंती जानो न जानो ठीक भूल सब लेखि थांती। आ से समय शिक्षक कोन करथांती, हो ठीक हो भूल हो से किछि मार्क दे थांती दयारे किछि करिचंती बोले। आ जदि किए सेमती छाड़ीथिबे लेखि नथिबे एत अनेक सार शिक्षक शिक्षयित्री माने अछंती अधिक व्याख्या करथिले जा हो किछि परिश्रम करिछि किछि लेखिछि दयारे ग्रेस मार्क किछि देई थांती। आमे मध्य जगतवासी रक्त मांसधारी मनुष्य प्रभु जो जो विषय आमानकु एठी कहंती आमे केते वर्ष 30 40 50 60 वर्ष हमको हैला एई विषय गुडी को आम जीवन रे आमे की परिप्रयोग करिछे। वे तो यही विषय तांकर जो सिफोनियो 2 पर्व 3 पद अनुसार जदि आमाने धर्मर अन्वेषण करिबा
जदि आमने नम्रतार अन्वेषण करिबा सदा प्रभु को अन्वेषण करी जगत रे बंचुथिबा हुए तो से दिन प्रभु आमानक प्रति दया करिवे आ से क्लेश समय महाविपद समय हुए तो से आमान को गुप्त स्थान रे रखिबे कारण आमे पाठ कलु महाभूमिकंप हबो महामारी हबो दुर्भिक्ष हबो ताड़ना हबो ए समस्त लक्षण हेबा समय जदि आमे किछि तांकर मुखर वाक्य को आमे जीवन रे ग्रहण करिचु तेबे से आमान को गुप्त स्थान रे रखिबे बेले बेले आमे देखु गोटे गोटे जगह रे भयंकर भाबे वर्षा हेतिबो किंतु आ गोटे जगह रे हे नथिबो प्रभु रे सुरक्षा देथिबे आश्चर्य ईश्वरंकर योजना कार्य महान परमेश्वरंकर कार्य आश्चर्य प्रभु एई दुख समय भूमिकंप होउथाउ ताड़ना हेउथाउ दुर्भिक्ष भी हेइथाउ जदि ईश्वरंकर वाक्य अनुसार जदि आमे किछि किछि जीवन यापन करबा को चेष्टा करिथाउ प्रभु आमान को हुए तो दया करे से दिन गुप्त स्थान रे हम रखा जिबा आज आमे पाठ करी जानिलु ए घटना समूह को देखि लोक माने मूर्छित हेबे या तो कहानी नुहे हमर अविश्वास करिवार कोनोसी कारण है एटा सत्य एवं वास्तव आ प्रकृत रे भयानक घटना गुडी को घटिबो जे लोके सुनिबे देखिबे चिंता करिबे मूर्छित हेबे कंपमान हेबे भयभीत हेबे तरली जिबे एई पर एक भयंकर दिन हमर मानव समाज ऊपर आसी जाउची आ ताहा मध्ये किछि किछि आमे अनुभव करूछु दीर्घ किछि वर्ष हेलानी लूक सुसमाचार अध्याय जहाँ समस्त विषय लिखा जायछि गोटे पर गोटे घटिबा जाउची आ प्रकाश पाउची आमे सुनिबाकू मध्ये पाउछु केतेबेले आखि पिछुड़ा के मानव समाजर विनाश घटु अछि किछि भाबिबा चिंता करिबा पूर्वरु मनुष्य उपरे भयंकर चढ़क आसी पडुछि जे समस्या गुडी कोई पृथ्वी को आसीबा को जाउछि समस्त घटना देखि सुनी मनुष्य कंपमान हेबे आमे मध्ये सुनुछु आश्चर्य कार्य गुडा देखुछु आज ए प्रियठी हेला भयभीत मध्ये होउछु जगत रे से गुडे को हेलानी आमे किछि भाबिबा पूर्वरु गोटे घटना घटि जायथिबो एई परि दुर्दिन समय आसिया पूर्वरु प्रभु तांकर लोक माननकु प्रस्तुत करंती की परि प्रस्तुत करंती आपना मुखर वाक्य पठाई से प्रस्तुत करथांती आ तांकर लोक मानकु जो विषय से कहि अछंती आ आम जीवन रे आमे अधिक ता गुरुत्व देई न थाउ मोर प्रिय माने एटा वास्तविक कथा आमे कहानी बड़ी ताको आमे ग्रहण करिताउ किंतु प्रभु आज ताहा कहउचंती आमे गुरुत्व देबा एही विषय को एही लेखा को तांकर लक्षण गुडी को तांकर पुनर्गमन पूर्वर लक्षण गुडी को आमे पढ़िबा भय करिबा आ आमे से प्रभु जीवन काटिबा को पड़िबो प्रभु को इच्छा मते जीवन काटिबा को पड़िबो एही अंश को गुरुत्व देउथिबा आ से अनुसार चले पाई मध्ये चेष्टा करि न थाउ किंतु चेष्टा करू कारण लूक 11 पर्व 28 पद रे लेखा अछि ए समस्त घटना आरंभ होले तुमे माने ऊर्ध्व दृष्टि करो व मस्तक उत्तोलन करो शेष पद रे लेखा गला एही घटना जेते आमे जानुछु एही दिन मानकर हमर कर्तव्य कोन अछि आजिकाली ऑफलाइन ऑनलाइन रे हमर प्रार्थना ही चलीची समर्पण होउछु प्रार्थना करूछु प्रस्तुत होउछु प्रभु ताहा हेबा को से चाहुचंती तेनु वाक्य द्वारा मान को कहउचंती एही समय रे एही लक्षण देखिले आगामी दिन निमंते ऊर्ध्व दृष्टि करो स्वर्गस्थ पितांक निकट रे निज निज को समर्पण करूथिबा परिवार को समर्पण करूथिबा मंडली को समर्पण करूथिबा राज्य को देश को समर्पण करूथिबा जहां माने करू अछु आउरी मध्य समस्त करिबा अवहेला करिबा नाही हमर मस्तक उत्तोलन करिबा ऊर्ध्वमुख हेबा जेतु स्वर्गस्थ पिता ऊर्ध्वरे अछंती आमे ताहा जानि थाउ सबठारे अछंती किंतु आमानकर मुख आमाने कोन करिबा प्रभु को ऊर्ध्व दृष्टि करिबा प्रभु को देखिबा अनेइबा समर्पित हेबा तांक निकट संपूर्ण तांक निकट समर्पित हेबा प्रिय मंडली पृथ्वी रे यह निश्चित घटिबा को जीवो मानव जाति उपरे नितांत वाक्य सफल हेबो प्रभु जीशु तांको पितांकर वाक्य को सफल करबा निमंते जेपरि जगत रे एते कष्ट क्लेश निंदा अपमान सहिले आमानक निमंते प्रभु जे विषय कहिचंती आ ताहा घटिबो ही घटिबो सफल हेबो क्लेश दुख अपमान भूमिकंप दुर्भिक्ष महामारी जाति विरुद्ध जाति संग्राम युद्ध ए सब गुडा को आमान को सामना करबा को पड़िबो आ से जहा प्रकाश करछंती ताहा कोनोसी प्रकारे उणा करा जीव नाही वाक्य रे जेपरि लेखा जाए सेई पर ही घटिबो वाक्य रे लेखा जाय गोटे अंश रे पृथ्वी लोप पाइबो मात्र सदा प्रभुंकर वाक्य समूह कदापि लोप हेबो नाही ताहा घटिबो ही घटिबो तेनु आमाने
ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମର ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଟୁଥିବା। ଯେହେତୁ କାହା ପାଇଁ କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟ କଣ ଘଟିବ ଆମମାନେ ଜାଣିନଥାଉ, ଆମ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଘଟି ଯାଉଅଛି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏହା ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ସମୟ ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଛି। କାହିଁକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା? କାରଣ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶରଣ ନେବା, ତାଙ୍କର ନିକଟଗାମୀ ହେବା, କାରଣ ଜଗତକୁ ପୁଣି ଏହିପରି ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ସଦା ପ୍ରଭୁ ଶିଫନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବେ, ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡ଼ିବା ପୂର୍ବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବେ, ସେହି ଦିନ ଆମ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବେ ଆମମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, ସମର୍ପଣର ଜୀବନ କାଟିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ କାଟିବା, ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟିବା। କେତେ ଦିନ ଅବହେଳା କରୁଥିବା? ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟି କରି ସଫଳ ହେଇଯାଉଛି। ଆମର ବର୍ଷ, ମାସ, ଦିନ ତୁଷ ପରି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧ ପୃଥିବୀକୁ ମାଳି ଆସୁଛି। ଏଇ କ୍ରୋଧର ଦିନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର। ସେ ସମାଧାନ ପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେହି କ୍ରୋଧରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଜଣକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏଠାରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି ହେ ସେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ। କାହାକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି? ଏ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ସେ ଲେଖନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ ଲେଖନ୍ତି ସିଫନ୍ୟ 2:3 ହେ ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ, ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ପାଳନ କରିଅଛ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପର୍ଟିକୁଲାର କହିନାହାନ୍ତି, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଶସ୍ଥ ନମ୍ର ଲୋକମାନେ। ଦେଶସ୍ଥ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଜି କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଧର୍ମର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ହୋଇପାରେ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ନେହଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ସେ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପଢି ଦେଖିବା, ମଲାଖି 4:1 ଲେଖାଯାଏ, କିଏ ଯଦି ଦେଖିଲେ ପାଠ କରିବେ। କାରଣ ଦେଖ ସେଦିନ ଆସୁଅଛି, ତାହା ତୁଣ୍ଡୁରୁ ପରି ଜଳୁଅଛି, ପୁଣି ଅହଙ୍କାରୀ ଓ ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ ସମସ୍ତେ ନଡ଼ା ପରି ହେବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ କି ଡାଳ ଯେପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସୁଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଗ୍ଧ କରିବ, ଏହା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଏହା କିଏ କହନ୍ତି? ସଦାପ୍ରଭୁ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। କୌଣସି ଭାବବାଦୀ ତାହା କହିନାହାନ୍ତି ମନକୁ, କୌଣସି ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ କୋଉମାନେ ପୁଣି କଣ ହେବେ? ଅହଙ୍କାରୀ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ନଡା ପରି ଦଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସମସ୍ତେ ଜଳିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ନମ୍ରତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଜୀବନ, ତେବେ ଆମେ ସେଦିନ ଶୁଖିଲା ନଡା ପରି ଦଗ୍ଧ ହେବା ନାହିଁ। କିଏ ଦଗ୍ଧ ହେବେ? ଲେଖାଯାଏ ଅହଙ୍କାରୀ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖି ସହି ନ ପାରନ୍ତି, ମଣିଷର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସହି ନ ପାରନ୍ତି ଅହଙ୍କାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାଚାରୀ, ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିପରି ହେବେ? ଶୁଖିଲା ନଡା ପରି ହେବେ, ଦଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଅଛି। ସମସ୍ତେ ତ ଜଳିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଆଚରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଜଳିବେ, ଆଉ ତାର ଡାଳ କି ମୂଳ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶୁଖିଲା ଆମେ ନଡା ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ପୋଡିଦେବା, ସେ ତ ପାଉଁଶ ହବ, ତାର ଅଗ କୋଉଟା, ତାର ମୂଳ କୋଉଟା କାହିଁକି ସେ ବା ରହିବ? ଯାହା ଜୀବନରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଦିନ ଶୁଖିଲା ନଡା ପରି ଦଗ୍ଧ ହେବା, ଆମର ଡାଳ ମୂଳ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି
କଣ କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭୟର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଚଳିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ କହନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଭୟଭୀତ ହେବା ନାହିଁ, ଧାଁ ଧପଡ଼ ହେବା ନାହିଁ, ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଆମେ କଣ କରିବା? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟିବା, ତେବେ ମୁକ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସାଧୁ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମୁଁ ପାଠ କରିବି, କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ 1-2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଡିଟେଲ୍ସ ପଢନ୍ତୁ। କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ 1-2ରେ 1 ପଦର କଂସରେ ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ବାସସ୍ଥାନ ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆମର ଯୋଉଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ, ଆମର ସେଇ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନ ବିଷୟ ସବୁକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ କଲୋସିୟ 2 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, କେମିତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା? ଜଗତରେ ତ ଅଛୁ ଆମେ, ଜଗତକୁ ତ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଜ୍ଞାନ ସବୁ ତ କରିବା। ତତ୍ସହିତ ଲେଖାଯାଏ 2 ପଦରେ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଲେ। ଏଠି ଯେପରି କହିଦେଲେ, ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍ଟଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ନଡ଼ା ପରି ଦଗ୍ଧ ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଆମମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ନାମିତ ହୋଇଛୁ, ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ତେବେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସେହି ବାସସ୍ଥାନ ବାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ ବିଷୟରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଥିବୀର ରଙ୍ଗରସ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଳାଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ପାଉଲ କଲୋସିୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାହା କହେ, କାରଣ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେବା? କାରଣ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ, ତାଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ହୋଇଥିବା ସୁଦ୍ଧା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଜଡିତ ହୋଇଛୁ ଯେ, ଆଉ ଜଗତକୁ ଛାଡି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଜଗତକୁ ଅଧିକ ଜାବୁଡି ଧରିଛୁ, ତାହା ହୁଏତ ଆମର ବିନାଶର କାରଣ ହେଇପାରେ। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିବା। ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 21:8ରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବା ସମୟରେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ରାଗିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିତଳର ସର୍ପ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଦଂଶନ କଲା, ଲୋକମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୋଶା କଣ କଲେ? ତାହାକୁ ଗୋଟେ ପତାକା ଦଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ ସର୍ପକୁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖିବେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ବଞ୍ଚିଲେ, କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଅଛୁ, ଭଲ ଜାଣୁଛୁ, ଜନ 3 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ମୋଶା ଯେପରି ସର୍ପକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଟଙ୍ଗା ଯିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବିନାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ବିପଦର ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ନ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା। ଲୋଟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଲୋଟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲେ। ନଗର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଗତ ପ୍ରତି ଲାଳସା ହେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ପର୍ବତକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ, ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ମନା କଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ 3 ଜଣ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟକୁ ଲୋଭ କରିଥିବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭୀ ହେଲେ। ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେବାରୁ ସେ ବିନାଶର କାରଣ ହେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଅଛନ୍ତି, ସେ ବିପଦର ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟକୁ ଛାଡି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେବା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରିବା, ମସ୍ତକ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା।
ହୋଇପାରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। এই ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।